Anis Ngobanu, Lyon Ngobanu, région, ya collectif ya Paris Ngobanu. Amukazoni na sasa ya ni mabeni ukaya re maore re mjuani re mwali re mgazi wako moringo hawani ya nongozi madasi na usisa wanti le katiri la azali ya sumani rihanti daula ya gani wambawa Mungu haukeza heya ziheya hajua eza sabwanti zisabwanti hajua ngari joo ya juwa tuka usoma banu yonde jua ya sabwanti ya nyonga hitwa haraka azalina sabwanti amina azalina sabwanti basi hawa basanga tukaze alamtara kan somawe alamtara kwezi watukufu ngari soma kadondaru ili mroi ngena sayancha halisi oula kawasili ho magodani hakabada hakumla kujofungwa a'udhu billahi minash shaitani rajim au watima nisoma alamtara bismillahir rahmanir rahim alam tara kayfa qala rabbuka bi ashabil fil alam naj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul bismillahir rahmanir rahim ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم نجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم نجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول أجعلنا لاوي أزالنا لاوي أجعلنا لاوي أزالنا لاوي إن شاء الله يجوا إدوك كبولي إن شاء الله يوكموري نمويدونكيه حتى لفسيس دي ألم ترى نزمو يمكزبهانو أجنو كوزي أسيكوالي أونو أوكمارينغو ينساو ukaya ya mwezi 20 Rajabu usiku huo wa usiku mwaka usiku wa akora nikana miaje dasino nyanyasi wa masiwa ridika miaje usiku huo shaya bwana tuke na uparosi ya mpaka jeule ya haki kena uparosi ya bwana inu au kakarja kaza dati ya bwana inu ya dati hati do kari hati jeule ya haki haizo ngabo ba ukaya ekale vesi sibiri garu wajibondo no wajue ekale vesi kibiri ekale vesi sibiri bwana gari dungiao wala karina wizia bijojiriwa ya lawele fesisi hauleo yesheza bersine desahe bijotianziani ya mipango ya jeule haki haukaye mroishi nushani shani mwinyi doshatula hukomori ndio shitowe bijoanza rohe basa bijoandi maendeleo ya haki haizo bwana tukena uparozia na wandikaonga baka alifesisa kaibiri kamjamsisa wansi abo mshindwa o yashindwa ndaye tena yashindwa ndaye nge hunu kasujwa ngeda hubi nge hamamwiti haukaye mwiti wanti juu kabati mruso linde nae emruo harende hashani harende haadi wanti harende hati hindu haukahatorea o wakomori haizosi kwa lewuno manifestation inu marche wakomori shamjua nonono watwani wajaban leo garambao rungo nku do utima wa hatu do utima wa mbane wa hatu do utima wa taifa lanza urihenti la jaula haki haizo kabati tofauti ya region, kabati tofauti ya mji, kabati tofauti ya isiwa, kabati tofauti ya societe civile, kabati tofauti ya parti politique. Sonti pia si wa Komori, garantao zinjema za wa Komori, narambe utima rimtowe azali. Wa utima wa hatu sonti pia ini rimtowe azali. Ya marsha tu inunge na fasiri raru, fasiri hadani, dowene sa utima wa hatu. Upari hana ngobani haukaya haina mkomori ngebani rewa societe civile rewa siasa mbwana inu tena nganjo inese dunia kamili ukaya uandikao washangiria ya akori ya fomboni ze pisasi kao gizo na wasiya hipokrisi ya Mfaransa na wasaya na wasiya hipokrisi ya hao wadefande ya akori kao wao makara wa akori hiyo rirene se tena masiwani uko wakati uja
wakati uja ukawakomori wasihomontiani walidunga jindo ahuri walitoa wadingohi wakomori na mjuhe msemontiani mumtoa wadingohi na mamwambioni usikwa jana abo mradu sisa suala uka ebanu tabaka wakomori watujuha dakika nzima nitojo soronti nendezalo nirambioni njiharu makofu ya kari yedomba setende abondai atoke tuzo komparisa haizo wakomori ni demdo mfungua wa msise mruoi kabati jindukara la msijia tena mwabioni wakomori kabati mru mharama azali haizo mtire kara karitina uhara hajahu nunge hamamu itina mfanyizo jizorafanya mumdunga dingohi rimfunga nsi hatu junja malekeleani haizo osikwale ununga sina manifestation ku na ndongozi jizjohamba banu wakomori tina ukaya mle ukayanga mwandu wanchi wajukoringa mdongo urubanu shahadani dombe shegani marahaba ahadani dohezele jimbo letu ifala hatu la henti ya hatu la huwa watu wa hatu hauka azaliwa hakanzali huze shangu jujihuza ye mwenye haizo mwana malhad nardoheza wazima wanasho hangu nareza wazima wanama nareza wazima le jimbo letu ifala hatu narishi le jimbo letu ifala hatu bismillah.
Plasimu Plas Boga Nisanganyia bandu hawenesa ubukifu wa watu nesi pia azali Tatopala Sima mungu mwasa wa hatu ya jirani ya rashida Tanganya marahaba Rituanisa ya mahfali ya hatu yanu Ya wenesa utina wa hatu Ya wenesa utina wa komori Ili ritowe yeshanisha tunaboti juu Indumisha nigohi ya mikamba tanga bizeti hatu Hatukufu Gatudunga ze kalimati shukra za hatu Wamwejela mzee wa hatu Miswe chimba nao Awi wamananzi alisanis Karishi yao, kartunga kalindi yao mzee wa hatu Hata mzee wa hatu ya chulojimete au plasibanu Deo mwambiani ukaya yensi hatu ya komori kamili ngasi haruma wafati mhu au kaya wa komori heze tabu zebonsi juu encore une fois wa komori shenda wafariki wakati hunu ngasi haruma msiba mhu wa komori shenda wa kamili wafariki haruma ze bahari ubahari yoto tapile maisha hemwenza shongaze tabazi tabonsi juu haizonga mumtsahoni risome kulu hadwa hundaru ruwa meshe haruma formu ya minute ya silasi shasi sima islamu lazima haruma minute yori dunga nyisena zekulu hadwahu Insha Allah ziwa wasili Mwenyezi Mungu ya warehemu Mwenyezi Mungu ya ribeshwa bahasha utowensi hatu ndogo manezi zitijire insha Allah Bismillah الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور حتى يكون في الحام مطمئن وعند قيام آمنين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Yesu Mungu na warehemu pia ni masira morali ya mkono mjema waobeju waritoe eshanisha tu bonsi haraka na riparao mzee watu chimbana ya tekeleze kalimati shukra renesete na kayo notabilite yo na fumbuku haruma zengwa na zenu ukawa harayembi riti njema hadi fasiri ya vrai notable tafadhali sana Kwezi watukufu wahemasiwa mwaunda hawasi mrudungao makatinda yanu nana nyimjo kauridunge makatia jao watukufu wahemasiwa mwala harumaze tsanata za hefarata Tengwe jitukufu mahudhuri ya bano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hamade hali hatubu ya sabiki bano hanipara ili soni maze wajihi tukufu za hanyu nishukurie zenga tukufu ikao ndora zijusa ujabanu ili rije risanganyihe batima hajitima haililetima ojuma zaundetia hatu wanambia ndo na mitirango tizingaro vanika ondo wanambia haukaya wandrange njendongoleye notabilite ya Komori lo Ulaya haukaya vanuzila waharumwa mabavu na mabavu litsanganyi habanu ngamono jimlifu wa Komori walona hamu ne Komori juma zenongweza hunde Komori rije vanu rije ritsanganyihe hajitima rambe rihunde nele shawili kamnyezi Mungu abenzi shawajua waja ukaya politiki inusi hijua mitodoma mbianuka vanu leo tirola katije rifanye
kunulaya sharifa ya Komoro wakati ya raisi uliwabasa ya loshioni ya somo militaire shabo randisa kusano hea ne siasa ya Komoro ebenge abo uo sindo wandu wajo ulishangaza si wahanjume amtomna ngubu yabo ni mwambia nukaya belu mumuyona lelo sifanya aksida mina ye harume village ya male hauta har organize manifestation ya intersyndical de Radio Komori ihabiduke madamano ya nilewa paturenge makariri kauzungulia ilirambe emafunduka izo ndabo arambe sendika kaizo ndabo renge mana damuwo simroka kashindu ndambuwa sabuzi rila wahale rirudirine neberamirae sha ese hadisiyo enturafanya aksida haruma evirajia unja fumbuni baina male na fumbuni rarengora bezi wangu Jose Shelea renge yabo kwezi na shinde ya chuo kaimana arandao emanalo arandao Komori lelo yambo esanzao ndaboraro hasonti pia nesharitowa tabu ngabo wandu walo wajinga wambao kaya ye wandu walo Faransa ne politiki ya Komori yaini wapasandahu yena waje ngamwajibu hamna mnogo mzima mtiti wandu walo Faransa ngwa undao lekoli wandu walo Faransa ngwa undao l'hôpital wandu walo Faransa ngwa fanyo pare wandu walo Faransa ngwa towo wandu zao wamehabushini na Tanzania yabo wadhulumishi homba sindo walo Komori wanende yao wadhulumishi hao ndasi nge Komori mbabilo harume Komori nge hanisi wao namna ya lazimu abo siseni mbabirajo hunda karjajo kakariwava shari joka makini ya ukaya kinyume ya henda Dar es Salaam mrende azahe interpret yaridi azahe hotel abo zemalinga zizidione zemalizo ngazila wao hunu abo sindo wandu ramba ukake tula dhimuri zambe mlawa hunu duniani nyimzambao ebega munga nzoni mambia nukaya eza siasa nga johamba banu shatika hima banu he ismu ya he notabilite ya he Komori iliyo Ulaya ni mambia nuka na mdunge mbana inu banga siho rimwi miliani nanga mambia nukaya wandu lelo wendo wetsahomi jini hatu we washangirie wambao manotablo ngamwesherezo kali mri ya majalika ya notable wandu zima wakikomori wakihatu wakingazija wo hadisa rusi chatile kamdare metu arabu hebenge abonyi wandu lelo eni mdu ya vazale lekandula hariri ya tingo ubara rahamba ilo tablo henda para wandu aja wali sanfule hawamba ukagani na hunu mzijua ngamjo wakati mzamba oho kari roha ngamjo tamnangubu ni mambenu kaya manama Isakadri Muhammadi hawasiloma siwadi na haziza hahe zonga juwao emruo hende hahundwa ni mkiswa hamado wahundwa zuki wangu Y rangwese anjari mwe avio nono toshinde habidi kiraki hata William Mone ya hundwa nimbi hata jana hajuhamba harenge emikiro haone sokari kadri hakaenda afanye kudeta nanga mjuo ngamono banu bala unafiki hakajuzi bafanyisha bunchiro haya nanga manzori mene senukaya nyi wandu ikaonga msungulano fitina huo nyi amesheleba nyi wa ihobo la kubali niwa ihobola kubalila singa jowre jei na aminu kanga jowre jei na tsuri jowre jei hamaka wa ila kamdoka tsaboli jokati changa mjole ho jokaya ebega bukwezi na mkezavi baya njani kwa ndongoza he programu ya hele bunjidio shatika ima banu shukureze ngao za hanyu banganuono mfundi wangu zile ubanali yohani bauso na wenji kao wadaze sanatsa za he Faransa wa wasili banu
Ebenge abo ngalishukuru yao omando hunu rimambenu kaya bwana ke jalala simpaka haukaya karsu yanga manadamu ngari yengo tabia eni wakati bajo ja manadamu bufanyo zenogoza lazimu zifayeko mori sito mwimbilia rambedaye eka hajango ndo kinyume oikaja sito mwimari mambo katide namna hiyo ebenge abo rekanga siko mori rekanga si Faransa hai nambemba mema tomrione ni wandu wa namnangalie yemduwazo kane kai hwabo ndio hasonde nyandu wa mavu yemunduwaza ukakanga mi hamavu wabo betanda yebega abo kwezi yabo zejimba na 12 zilobanza henga zija story duwaza bali habarije wakamze maula atu amamze mbajumbe yaregezo kalika balamri yakafaransa taya yakamdumdu hazi ni wakati balamru ni ahedeta mbe watoto walo ihongo oje yaba abo najara ifanyeza ihopia za isa ngera ka ujahunusto ka jumoto ambatoto ebigabo kwezi namkera dhiba ngenzo niko ale bunchiloli lambe hata aljelise njajo toshiha shati limitewa nga mkazoban ni monsenu kaya marahaba menji haukaba numdujo urengeza habo shelo marahaba gamoda natimizi nimambieni ya kiswa yaho wakati wa Nabii Sulaimana wakati wa Nabii Sulaimana Fahardini gojo nikorije shati dabaha wakawa watazaidi wanje ulopitali amedo haraka wazao waidi ahihola mwa waundu manada emana mzimande ulio shanti mahafu baada wala yabala eni mdoja hada emana wala bahi hikma ya Nabii Sulaimana hamba ukaya galengo emana wai rimpaswemba ibili eni mdarengo wai bahen emwinyi humzaya esantima ya hemwinyi humzaya hamba tine namna hiyo ebege abo woyina torenga behakio kezama isonde zari hunda siwanyeko mori karna paro ituruku karna paro iranti ewandu leo ndo nai wa ife gari wajuao na gari jo wa parisa na kana wajira tembavu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba garjo dunga yehutuba hatu ya hadani discours principal ya hatu idofanyiwa ni mwenyasi muwatu Muhammad Shafiu tafadhali garjo fanya halu haya shikomor tafadhali. Watukufu wa Hemasiwa Rondani Rabonze, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hotuba ya leo ilazimike ende chaoni ono wakati nezajiri rangu wakati liyo banu gamjo sana nifanye haufubi nitishilize dakika 5 kwezi mwa Komoro riona na manleo wakati kawar mansunne banu edawla Komoro ke badili onkade inshallah hauka bana tunne banu kabati raisi wa daula bana tiunne banu kabati assembly hauka assembly liyo ikanti hasharia shakina haram awaitabania bana tunne kabati Cour supreme hauka kanti hasharia shakina haram bana tunne banu Sikekuja balia nangu matora isa mkabati guvernoma abange wa Komoro gari mamia wani hahandani dangi wandu matilwa shivani batina sharia ukabada tunne banu nganyi libro amdodo roha Dio the message hadani ratungua rimwambia ni wa Komoro
timamiani uka yamirongozi nani kiwanjani tekeleze banu ngamiambo hamu utaswani Aina kalula bilini mambia onilo ngari rongo zao raisi Mfaransa haukaya yako morsi kartudungana na mnafiki Abange wewe raisi Mfaransa watungua ukaba kamishiliano waeko morne Faransa kuna ujua ukane mwishiliano wao ne adui waeko mor Abange garita hao ukarangu za tiunne za kabili zinu emikataba ya mwishiliano yakaya ilemele haukaya haina mjeni ujosinya mkataba baada za tunne hizo kazi tuanga cha Komoro lekaunu lararu na ukale wa inunga mjua kaya azali azingarakiri alimoto ya kebana hata 2030 Haisa kama kumeno maija Matina alama Wanube kwa remnika Hata usiku ajo ufa kabana uka alama Shangari lambua ondo Ukeshatoshi mwenti yavo Nohangamiza eto maya Ya wakomor Hamadali ya yangamiza leo Hauka ekonomi ya Komoro wabanu yaihunda wabanu yaibeha leo dowingune shabane shansi kama udu watu warangele gashila hatu yalime wandu yatowe subuha bali ngoto adopashia harma magari yakazwa beramu haram Envoie la dictature! Iyo de messager raru Nambilwa nitekeleze bana de messager ane nikaze yabo Nefasiri ya hele 20 me Okani mnukutoba banari le 20 me eduna ngedoka ukunda eduna kenaka ukunda kaya sitine tarumuwa ya tarumu Mwenyezi Mungu Eza ala bantime timwambia nuka kabati rais Mwenyezi Mungu asadi sorane za salama uka emrulo banu nge adui aheti mtozo na leo avyo kanti media kamili angamia Yanuhusi Yala mayoka Haukamnyazi Mungu Ekangu rongo sasi umbeza hae Kajaparoka za mikro Chaya uja na alama Garulina o mwazali Garulina mwazume na azali Mwabantime Utekeleze yetemisyo yao Eka kujetekeleza Ngarijo utowa Hamadharau Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azali sistemu mpaka wanumdezi mwaka akaurere marash mutifu wachadi marash erunga ya hutuba inu yo haluha ya kifaransa ilwa faransa waishie mesaji hatu nga tudungani Mwenyezi Muhammad Baruf tafadhali. Mzee. زين الله بكوي Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Diskuru inu ya jola dhimike hefanya Dr. Jimisha Katibano senge malingo na kitali mzijua. Shele mchikifuko kana makitibano.
Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, chers camarades, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cela fait maintenant 3 ans que nous bravons avec courage le bitume de toute la France pour sensibiliser la communauté internationale sur la situation qui prévaut aux Comores et en même temps défendre notre pays et nos compatriotes qui sont au pays. En ce sens, permettez-moi, chers compatriotes, en ce lieu si symbolique, de prendre quelques minutes pour une nouvelle fois adresser un message à la communauté internationale et en l'occurrence l'Union européenne, les Nations Unies, l'Union africaine, le monde de la Ligue arabe et en particulier à la France. Comme vous le savez, depuis 2018, l'Union des Comores est tourmentée, elle est traumatisée et prise en otage par le colonel Azali Assoumani. Pour ce faire, il a d'abord commencé par entraver le bon fonctionnement de la Cour constitutionnelle en refusant de nommer les membres manquant à cette Cour et a par la suite procédé à la suppression totale. Et il a également organisé des assises qu'il a appelées assises nationales alors qu'elles ne les étaient pas, pour aboutir à un référendum le 30 juillet 2018 en vue de renforcer ses pouvoirs et pour s'éterniser à jamais au pouvoir. Vous êtes tous les témoins de tous les abus du colonel Azali Assoumani, car de nombreux observateurs y étaient présents. Tout cela s'est passé sous vos yeux à l'exemple des élections du 24 mai 2019. Le peuple comorien est humilié, pétrifié, martyrisé par ses propres forces armées manipulées par le colonel Azali, ancien chef d'état-major de cette même armée. Une armée totalement instrumentalisée comme pour la justice, manipulée et mise au service d'une dictature. Mes chers soldats comoriens, vous tous, autant qu'Azali, vous êtes et vous serez responsables et coupables de tous les crimes qui sont commis dans notre pays. Mes chers compatriotes, j'ai un discours qui est tout à fait long, mais vu le temps, M. Barouane, je me permets quand même d'arrêter parce que et laisser peut-être la parole à ceux qui vont s'exprimer en comorien. À l'occasion, parce que j'ai aussi un courrier que j'ai adressé au président de la République française, M. Macron, en mon nom personnel, et concernant la situation qui prévaut actuellement dans le pays. Alors, je relirai ce courrier-là dans une de mes vidéos et vous aurez l'occasion de prendre connaissance. Sincèrement, je suis désolé, j'aurais aimé continuer, mais je pense que ça vaut la peine aussi de penser à ceux qui vont repartir. Je m'excuse et merci en tout cas, le message est là. Il y a un courrier qui sera adressé également aux instances internationales et aux ambassades qui sont aussi implantées en France et au Quai d'Orsay, que nous allons le remettre, bien évidemment. Alors, je laisse la place aux autres. Merci encore une fois, désolé de ne pas avoir lu le texte entier, M. Brown. Kwezi watukufu ngatopara fuji fahar ya JNC hamakaulu tena ya sharab ili message ino ike international akaga mjoka ngabo sisi jikaonga ziseji yao likatiridino la smaru rongo zatafadhali ustaz. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كعادتي لن أقرأ في ورقة، إنما أوجه آخر الرسالة لأننا نتمنى الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه المرة آخر مرة قبل وفاة هذا المجرم عثمان غزالي إن شاء الله. حضراتي السادة، العالم كله يتابعوننا في هذه الساحة المباركة لأنها ستكون ساحة المباركة لننبه لآخر مرة كل من يساعد هذا المجرم السفاح عثمان غزالي. أنا أحب أن أبين بعض الدول التي هاجروا لتوصلوا في جزر القمر. لماذا؟ ليساعدوا هذا المجرم، ألا وهو المملكة العربية السعودية، ألا وهي الإمارات المتحدة العربية، ألا وهي المغرب. إذن هذه الدول قد تكون وراء هذا المجرم السفاح. ونقول لكم جميعا وأي دولة عربية من جميع الدول العربية، نقول لكم كما قال السيد محمد شفيق بن شرف أن كل دولة يتعاقد أو يعمل معاهدة مع عثمان غزالي لن نعتبره، لأنه ليس رئيس جزر القمر من 26 في هذا الشهر المبارك. إذن
أنا هنا اليوم أقول لكم أنني مبسوط وفرحان، وأتمنى الله سبحانه وتعالى أن نحتفل أقرب وقت ممكن بإذن الله في جزر القمر في ساحة بلاس دو لانديباندانس. إنه نعم المولى ونعم النصير. نتمنى الله سبحانه وتعالى أن يعجل هلاك هذا الظالم. اللهم رزقنا وفاة هذا المجرم قريبا إن شاء الله. اللهم سهل لنا مما نريد ونجنا مما نخاف. قال تبارك وتعالى أننا يجب أن ندعو الله سبحانه وتعالى، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. نسأل الله أن يعجل هلاك هذا الظالم. اللهم عليك هذا المجرم الظالم مصطفى عثمان غزالي. اللهم شتت شملهم، اللهم دمرهم، اللهم اصلح أحوالنا ووفقنا لما تحب وترضى. أشكر لكم جميعا لمرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وشكرا. Kwesi watukufu relewando nondo karamba wakomori watipiyanga onkonyo nzima kasi nkonyo nzima mwanajabu nzima jitima mbana nzima fikira nzima rito wele katiriku achidahu haizo lazima ripare mwanyanyasi Shaher Ben Said Masud dhamana wa hefron ya jebanu ya inese hatina la hondwa siasa ya inese fikira zahe siasa ya Komori romba Mungu ikemafaka hameti hatu manama. تفضل ancien ministre Darim Reme Koti mwanyasi Shaher Ben Said Masud, tafadhali. الهادي عشان منا دونك après couper bolha do janongo diwaza ai jotamna jimwa dunk ya après bolha Tukufu mabweni mamwenye ma combattant de la liberté. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Ujana arba monano na tangazi habari irongo amba wakati wezi kutuba wakati wezi diskuru komo zabaki za lazim za nise leo bestendwa Inshallah. Azizo sijofanya discours leo, sijofanya hutuba siasa leo. Hakika. Muhimu na koja nimbesheni barua lala wananyawe mavamana wa siasa wa Komori. Kabla wahumambia ni urumwa huo na mundusu jekesi na mbudu wekome leo deskia handa na para ushaba wa uhadisi na washababi wa Komori na wana Komori kwamba wazaliwa bonze ya Komori hususan wazaliwa Faransa wakuishi Faransa na mundusu leo halijina la madhamana siasa kasi hunu biwalo siju siukamba nimbweshele marwaba wanyu wa Komori mlo bonze hususan Faransa sana sana Faransa siukamba nimferesheni be utosa Shizungu husalue zimbana musifanya onu mahabili mgabili vua mgabili baridi mgabili jua nemu waniliensi yanyu nemtailiensi yanyu nemu wanembensi yanyu iyeshi irege harma usalama harma haki harma maendeleo je usalama na haki yode toruzo maendeleo mbeli wa insi yatu asi kutosa zimbana zo musifanyao nasirna kinba mesoho insianyo itomna hanani itona hana zimbana zinimza ndeson mana mahabidi inshallah taala zadunga bawode barua na mwambie mio na wanyao wa siasa wa Komori eo kamba badame sof motano mwezi 26 wakurihira ronsi pia wasirlo ndrani na sirlo bonze ruhudhurie moroni asonsi rende rare bismillah ya mwiso wa yezi ya Azali Asmani le 26 mai 2021 de suku ya lazimike bazali ya lawe shiriju alishe ya hensi mwanam shinzuani arengezwa manazo des accords wandwa signa 2001 show de charia richlumiao rangu 2002 show de charia ikomba de chamuhensi Azali 2016
afanye manda ya mitano ya hikoma alawe rijua ranguhale mbawaye maorde inyoshi ya iparangizi mba ulalie nyoshi ingizile tafu wale yani jua mbazali le 26 yo katolawa ama wantu wa muhensi shirijgo do atomtoao na ntua odeni de wasi makomorien de tojo mtoao hazizo rangu le 26 risiru waronsi pia ruaswili harma monano wajimla wa komori moroni germambie azalimba mandahe hisa gerafikana ifasuriri baoyo harma le 26 yo harma mwiso e mandahe me fasur tigegi ifasuri moja e ukamba le 26 yo mandahe boya koma azali atende illegal atende illegitime yani ukensie boka isi ya haki tena bea utende ya witi utende yezi ya witi kaba kinayo yo kuteta yangina jo efanyora ngule 26 yo kaba kibabo yani mana iyo bakasi illegal kasi illegitime kasi wa haki yani kila tongo tuefanya yo kadunga sharia iyo hukumu nayo badameso matoka rengezwa mana zaidi matoka komoro wa rengezwa mana zaidi azali lazima shue marangulo 26 yengia kila tongo tuefanya kila gharama tuefanya yes pesa za daula zizo atolibizwa zo badameso wa ilawa atoziregeza karenge mapesa tuafanya msafara karenge pesa ya serikali ya Komoro arumia ya daula Komoro arumia hiyo akuirumia bila sharia azizo mapesa hiyo atoiwayo yodi lazima rielewe iba le 26 yo bokasi wa sharia kila mtu atoshido lazima atojua mfanyo morde hala tofanyo kila mwananchi wa Komoro rangu le 26 yo ilazimu majeshi datu aendea tu hime sim hafazu tena jewa atende citoyen tuma urdoa masitoyen pia kasi nanzia ya lazimu kemba akushangirua na arme national ilazimu arme national rangu siku hiyo ihimilie de insi idaidia de insi hafadhu de insi hafadhu de wananchi hizo de uruma na mbio wa 26 bila haki wasirno bonze karto jwara kababo motsa nuyo moroni be na wana jema zatu na wanzanu watu na mamilita wa parti zatu ya lazim rangu hunurilo ruahire ruambie washuke haji tiadi moroni motsa nuyo rende ratanga nyeroti pia manyese azalimba insi himi wananchi wahimi warongwamba na lawebo ahikir na ilawa alawebo adishensi ya turjeri rengelze irege harmo salama irege harmo zanta nazmila zayo irege harma maendeleo mema harma haki na nafasia kwezi isizia bani haumba shelian marohaba na humwambia nirzidi jitihadi silemewe jemba narlo na erotsi pia inbana ya haki inbana ya wani ya watwani yatu ina hali Mwenyezi Mungu atokia dua zatu atojalia insi yatu ito libereha no fudhuli na fujarunu ulo unmaatanu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaba Meji narjo para imanyanyasi Kamal Abdallah yajan ise utubainu yo halu haki Faransa hamakaulu mashashia kwa zerongo gizo siji manyanyasi Kamal Abdallah Madame Kamal Abdallah Ekari dungu amakaulu mashashi garjo dungia mwenyasi Kamal Abdallah na Nicole Tinabanu munamaka kajawasuli armala tengolin Madame Kamal Abdallah ewa ababasa
Gamjoka tengo hamadari nunge lazimori stahamili nono rishia zeno goramba ba. Na rireti hebe wandu pia wa prefila choro ngobe ngo chorongo. Gabumta honira dinyoti pia. Aukale tengo lifungu na risisi no gosiru kiwastwa. Na rireti harara. Kwesi watukufu ngarjo urunga. Utuba joka fanyo banu ne delegation ku yalawa harumao mchiwalio ikaongarjo para mwenyenyasi Said Yasin. Said Yasin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sijana fianso yangu tsuamba farha uonge na mahamengo minenaya basa mumwezizo nimwambia ukaya kandro na minamyo nawe kandro na minamyo yao kandro na ula faraha banje mamrazo na yao kandro na minamyo wamba komoro kwezi watukufu ngamjoka mfumindo basi kama ndiso haruma eletaha nyafati talimu inuda waroma yaho wajulao yaho wanakili wa ulawa ni aezi ya upeu iliyo maswani ya ukahaina mrubanu kujadrese bila gabo Mohamed Abdou Alias Brando Nail Jimilil Ben Ahmed Malide Barake John Malé Monsieur Ali Ahmed El Gazon Durshan Abdallah Faisal Abdou Salam Nasreddin Abdou Razak Salim Nassor Suleiman Bansan Ridiwaza Kartam Diwaza Hakim Said Bapale Wakomarwanama Tinikuwa maja nzima ya washia mnandaru na mngajuka mfuvi ya ukawa wakati koturuhusu ya izinu warwa juao ima prisonier politique kwa mengo birandaru wakati ni kwa listi vanu ya wangu mengo bitani na shenda mengo birandaru na shenda na ugo mengo mfukari nga mjua beri mcho ujua wa mcho mjua vanu ye mwana mwana msho azali yambo Abbas wali Ismaila wa mjini mchuje hate shahe ngushilo Uwage priso bahari ya na telefoni ya Abdelagwa na wako tujua isha tunga wamfunga shawa torenga yake mengoni mweze fidi ya watu wao kwezo tukufu Rija sinikiwa mahakama justice ya muda ilangu wao kaya wakati koturuhusu Shai zamanu do mwangeni kaya rabo thumman rabo hauka nsio kaede wasina mahakama nsinge zama wasina mahakama mwone zajiri ya faina, zajiri watende, zajiri wa uwawa, zajiri ya miro ikawa aizinu, indu aizi ya mroni, haukanga ishu habiro, indezi ikangetia mashirika ya ula mro na yeshi, wako marukwezi. Hazavili, kasi aruma inambo violence ya lugha kimanga, yani mrenzo mfu, doka kabati mwanda mwikao, gubaki aruma biro ya hae, gukoina mwanzani, hajomomba siri, ya uri ya legistora susi ya ukangurie, nina mnajuka ujasasanyiwa, nina mnajuka usoshia hala, nina mnatabishi wao, ili ya washira ya haizinu na onruararu, haukangione jarusi, giona beli, giona sumani. Wakomoru wanama. Ya mongarka wafubi. Harma hizo, ya mandoti yama deheba prisonier politique. Shaya optimizi. Haukawisi leo ni bezan rubani. Ni mwambia ni kwezi wakomoru ukaya, haina mru gujone majahele vensimeila gamrudi nzambe ya wanajamu wanikiwa ya uka waredeti hinru avansime tio kaka mjofanya raba evensime a partir ya minu ya 27 azali katira isi eka hakanti etiketi na raisi yekange eka harwa keti na raisi ya ukaya ranzinu mahamili rikawana na hindi na dictature basira nzio le 27 mai garwana na zinuzili garwana na dictature na illegitimite basi kwezo komor ya usia banu doka hasonti reulo samira utsindaye
reulo Abdusalami na utsindaye reulo aulo na utsindaye wa Komoro yabo hamwiso ngamziye ni mabeni ukaya haina mrulo ndasi haina mru wano embana yinu a partir de 27 mai narsanganyere ndendu izima riunue omrishonga omrisumu omribaya ikao udhuru aswatu wassalamu alaikum marhaba marhaba manifestation ngedara nge jirma ya satsena hakagar parao mwana mshohatu mtatahatu mama Nuru haruma delegation ya Marseille ya karibuhun tafadhali mama Nuru dewa Marseille mwanu Gandidao mama Nuru atarenge ize micro ya nese fikira Garirugiao erme délégation à Marseille après une délégation en force Gardo Para et mon ami Shohatu Darendele haraka au katika utiminji ya prefecture kajarnika au katiminji na tafadhali ngeze nombo au katika utiminji mama Nuru Garijo dungia tubejo kote kilezawa ni mdada hatu mwanamsho hatu mama Nuru harumai delegation ya Marseille njua kemba na inu kairenge mfu hejirma hawandwashe kemba na inu ngejofuzu hejirma hawandwashe wajao haizo Garijo dunga hutuba inu wamoja na mdada hatu mwanamsho hatu mama Nuru tafadhali Bismillahirrahmanirrahim اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم إذا صاحبهم الجاهلون قالوا سلاما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Gamjelezo Houdaze wa daula ya haki ni diaspora ya baraka Garijula nao Garanzoro na seukaya Mzade Dewini koza Mzade Deuzayo Mzade Deurelo Namuone ukaya Kabana mwana kana mzade Shabona mwana kana mbaba Hokaya yeke mwanange mwema Waye wahatupia Yeke mwanange mwii Uwa hangu Bahina mwone Hamande zariviria Jana ukaya mzade Gurengo Kulasinku Nanda ukamzade Haka urora Harongowa Hambiye mwananga ukaya Huiyi Wawana Bamimi Ezangu zifanya Zabili Garimone sao ni ukaya Rijiliwa ni msiba Uharume Komor Hamme Hamshe Do wakati kao Riulawa Rifungwa Riuliliwa Richilwa ndani Jama gonzi Baiwodo ufaa Shale loa rengezi na Wazitanganya Ukaya eni mwenza mali Ujojua ya viole Ujojua ya rohitwa Garengao ye fursa inu Uribe yo harume Komor kami Hususan Demzaze mwenze rumbi Demzaze mkombozi Dele dahoku lala ya faina Gomji mtukufu wala ya faina Nde lebavu laye ya mahame kamil Gari wambi ya hokaya Musiba kalu musiba Kalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna Faina kujafa Faina ngawe umatoni hatu
faina rihulindi uje ukeng'ora uke mwezi uke baua rile rinwe uje urume maudu oharumwe kong'or rihulindi yeya mahame kamil waje warinike ukaya gasina mwana wahenda oharumwa zehende sharanzi miyazi Mungu harirumia yemafujar yemarendanai yemadhalimu wae Komor wasubuti warenge faina wambadili mapesa yabongaramba okaya laanatullahi ala alkafirina nasingaramba okaya ye mwana hatu wahenusu mjuu wa hatu sira kubali kokaboraona ye azaya faina rihundukaya wolala dhimukengeshioni ngusomo shabo ya mbiwa yarereye marunda harereya yebonge ngasina usikitifu wone sawo ukaya mwana tiwa mzima ye mwana wa hatu sonti nawe bofaina ngawe haruma raha wojoona raha nele jiji labamba jani gari wambia ukaya inna lillahi wa inna ilahi rajiun kalu inna lillahi kalu musiba owana hatu ngwaulwa wawo hanzi ya zitoza haki nando ukaya le fujari hawe mafujari warisa tomaya wabenulwa ni mwana memzuani ya ukaya haziwono uonde ya rengwa ya tilwa ndani hasababu ya ukaya wanzuani wa intimide wa ukaya wanzuani de marenda nai nasi karjema banu hamzuani hau hamaore hau hamoeli hau mkomor rihumi banu ukaya l'union fait la force yebongeri ni banu garamba ukaya bohanza Mungu garijo wana garijo wadi garijo usiane mihono garambiawo o arengensia hatukaya la'anatullahi ala alkafirina la'anatullahi ala alkafirina la'anatullahi ala alkafirina gari waombe yao zembi ikao ngizo haruma ilauhil mahfuz ngizo bonti ngizo boju garamba okaya le 26 dorandisawe komba azali gujolawa sheikundi ngashijolawa garambi yao muniri ukaya mpakani dasi nawe nemzaze mwenza baraka ngwambo lame dan lame ngasi bazima risiana nema politisie pia ngari wa parao wajeritanganyie riwani yensi ya hatu hokaya yensi ya hatu ngio na nyora nasingari mwambia hokaya elarifu wola katina mwingi wola mwana wa Komor yebongeye batike wandu wadojuza ukaya karina huja ba elarifu ngena wandu ikao kwa na huja garamba ukaya yeza jando Mwenyezi Mungu ndiye arisaidia yeza janai tiwanza hatu wakatabahu wada ukanaba demzate wa haki alawi narikaye nauzade nasingaramba okaya azali nalawe shukran wa shukran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba narjo udunga eutuba idunga banu ne manenya si mwana mshohatu Jamila Zaliata Bakar tafadhali. Namjoka katibu bakimshashi lazima rike wafubi baishe ngasi na dogosi jiza haba tafadhali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
na mzidi mlisamihi baizo manadamu yanzao sidizo Mwenyezi Mungu yanzao sharifanye kurajia hatu ronese babio Mwenyezi Mungu arikusudia Mwenyezi Mungu ngujori baheri insha Allah Ta'ala. Mes chers compatriotes, peuple de Comores, au nom duquel ce combat est livré pour un intérêt commun de Mpaka Daoula Yahak, femmes de Comores en particulier, je vous adresse mes salutations citoyennes et je suis émue mais extrêmement convaincue du sens de notre combat. Quelques jours auparavant, dimanche dernier, j'essaie d'aller très vite comme le temps y passe, d'accord. Quelques jours auparavant, dimanche dernier, j'ai pris la parole, place de la République, dans le cadre du 112e semaine de lutte, une lutte dont l'appel de Paris a su maintenir et de montrer la capacité de résistance. Le sens de l'unité aussi, non, j'arriverai pas à le dire parce que tu sais que je suis dyslexique. T'as compris? Bon, dans tous les cas. Mais encore pour cette amabilité offerte à la femme des Comores, que je représente de même que Dynamique de Mzadze Wairumbi, la ville de Marseille également, par nos présences ici, témoigne, merci, non seulement sa gratitude et son amitié avec l'Île-de-France, mais surtout son engagement dans ce combat qui a toujours été la nôtre. Par contre, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais je tiens à vous faire part de quelque chose qui nous a beaucoup motivés et qui nous a remarqué, et que ce lutte devient quelque chose de plus important pour la femme comorienne d'aujourd'hui et de demain, Inch'Allah. Notre crime, c'est de vouloir un avenir meilleur pour le pays. Notre crime, c'est de vouloir un avenir meilleur pour le pays. Notre crime, c'est de vouloir un avenir meilleur pour le pays. Le droit à une vie honorable, le respect de la dignité humaine, une justice libre, sans distinction ni discrimination. Le système politique mis en place depuis l'indépendance a corrompu certains de nos compatriotes. Ils ont contribué à déformer la vérité et à essuyer nos libertés. Mes chers compatriotes, vous l'aurez remarqué, elle l'a dit, depuis notre indépendance, notre combat gagne chaque jour. La marche est excellente, avec une pugnacité prête à renverser la surdité politique. Notre pays a ardemment besoin de justice sociale et politique. Alors je mets en garde le corbeau, le nervi, le courtisan et le système. Les fans de nos politismes et les régionalismes repliés. Vous êtes désormais condamnés, certes, car nous avons décidé d'emplir la lutte de par notre présence. Je mets en garde encore Assoumani Azali avec cette ultime alternative, partir ou déguerpir. Sinon quoi, mes chers compatriotes? Sinon, périr. Embabionjo mwambiani, wanawashe hamadami, wazazi kaungani homasiwani, determination ya hatu ni frazi na kahiso mazinu. Weni mwananyasi sabikia wakati ya kaho prison, barua ya kayaribishia. Iridika mvu, hake mwanamshi mkumuri leo, gondo homagobani. Gondo homagobani manga, gondo magobani ngazija. Karna uzingaro moto, karna ukanto moto inshallah ushagadro kantinti ya hatu. Rirume, hasoti pia mhono kwa mhono inshallah ta'ala. Namjori samihi, bayeti jihaliragara. Darjounuga, Emanyasi, Madame Chouatou, Zaitoun, ikawa hafanya déplacement, ewa Marseille ngobanu, ewa Lyon ngobanu, Nice ngobanu, collectif ya Paris ngobanu. Daridunga wao. Dartabaruku na Semanyasi, Zaitoun, tafadhali, wakati wa mshashi haku, gartauzi samazat.
Salamu alaikum, tegwe jitukufu ramwanamme ramwanamshi simi banu nimweshelezeni mbarogo bwana umahangu simi banu nimweshelezeni mbarogo bwana washe amadami nimwabieni ukana bane bwana yini bwana umahatu garfuri yao shagala mzari mweshelezeni mbarogo ntiti yotsi umani sha balala bangarsao daula ya haki Rijo Hanza na wasida na nyichebo wa pari Shahata Marseille ndo shida mwejua ukana embwana inu gasida sida nyisi wana shohani abange kwezi shelebzio zilenganai wabili mlandongo banu shakarja tabia shaika ubijiri mwelezeni ukana nyi wana umahatu na mjio kana juzi rihimisi warikaudezi wa node shetula swanwa sherafanya Amangena mdoji wakana embwana inu ngasida sinani na humshukuriani yitegwe mlobanu amrilibe message nimwabieni ukana minsi banu ni wane bwana ya fami shaka mkasubiti nimwabieni ukana sinzora na ilarifu shailarifu olawa hatu ni wana washalarifu mlobanu shadopani shabanu olailarifu politicien abongelewo ekalarifu kwanama wanashwalarifu mlobali ngoti pia elarifu yerenda nayi ngartofanya jazadi au kakarna ujwa wabeze bizazadi ekakarabeza hawafanyo nayo dahinga mumsaoni radhi kakweli ni wanama mlobanu wana washe hamadami elarifu yerenda nayi nabazena yafanya elarifu yerenda ndo ngazyo hamba zendo yafanya abonge kwezi ngamo msaoni radhi notama emana maukana oineze tulipari ngamsuti nwamiekana elarifu ola waho shado pani hatu shatira banu sikazabo nsira zijizo mwambiani tsokanzani bemna mesajiwo na umweshelezani mwana mangu baruani na mdojua ukajuzi ritrete wa malesibieni si wana shohani sila pia hindi dabura mdungani dingoni abonge na monise ukana gasila sinani nagarjo ganye bwana inu mpaka wazazi wa Irumbi oye marhaba garjo uparai mwenyasi monsieur Bouromo du Parti communiste qui est venu apporter son soutien au peuple comorien et démontrer que la France c'est un peuple ami, le peuple français est un peuple ami et que nous dénonçons la duplicité du président Macron à l'égard de la dictature et à l'égard de Azali Assoumani. Nous dénonçons cette duplicité, cette cupidité de la France aux yeux d'une dictature. Merci chers camarades, merci, bienvenue. Carrément. Pas de problème, j'y vais. Salam alaikum. Permettez-moi, au nom de Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français, de Pierre Laurent, vice-président du Sénat, du député Jean-Paul Lecoq, membre de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, et de Lydia Samarbach, responsable des relations internationales du Parti communiste français. Je voudrais donc vous transmettre nos fraternelles salutations aux Comoriennes et Comoriennes, à l'opposition et à la société civile qui mènent une lutte courageuse contre le régime du dictateur Azali Assoumani. Ce régime est responsable de graves atteintes aux droits humains. Il bafoue les libertés, la démocratie, et cela dans un contexte où la situation économique et sociale se dégrade dangereusement. Azali Assoumani a été reçu à bras ouverts lors du sommet sur le financement des économies africaines. Vous avez raison de manifester ici, à Paris, près du ministère des Affaires étrangères, car rien ne se passe aux Comores sans que la France officielle soit derrière. Il est temps que les Comores retrouvent leur indépendance et leur unité. Les Comores sont officiellement indépendantes depuis 45 ans, mais cette indépendance reste incomplète et à conquérir. Vous le savez mieux que quiconque,
L'archipel a été déstructuré par de multiples coups d'État téléguidés par des mercenaires agissant souvent à la solde de Paris. Le démembrement du pays et la stratégie de long terme visant à détacher Mayotte pour la transformer en département français n'a pas calmé les ardeurs néocoloniales de l'État français. Celui-ci continue de jeter son dévolu sur les Comores. Pour cela, il se sert du régime du président fantoche Azali Assoumani. Des intérêts stratégiques, d'influence et économiques sont en jeu. Le vieux réflexe des dirigeants français reste immuable. Les multinationales et les dirigeants français n'ont pas de peuple ami, ils n'ont que des intérêts, quitte à ce que cela se soit auprès des dictateurs et autocrates. Pour M. Macron et son gouvernement, les conséquences pour le peuple importent peu. Pour eux, tant pis si les politiques menées poussent les jeunes sur les routes de l'exil. Tant pis si l'on fabrique des bombes à retardement. La France pyromane se fera pompier si la situation dérape. C'est cette politique au service d'un capitalisme financier sans limite qui rend notre monde plus inégalitaire, plus injuste, plus instable, moins humain et plus dangereux. Sommes-nous surpris par ces choix politiques assumés mais non dits de M. Macron? Pas vraiment. Souvenons-nous qu'en 2017, à peine élu, Emmanuel Macron s'était fait connaître aux Comores par sa blague insultante envers les milliers de morts au large de Mayotte, lorsqu'il avait osé dire au cours d'une visite dans un centre régional de sauvetage maritime dans l'ouest de la France que le kwassa pêche peu, il amène du comorien. Voilà le visage d'une condescendance qui en disait long déjà à l'époque, d'autant que l'État français porte une très lourde responsabilité dans ce crime affreux qui se perpétue et qui a fait de la mer d'Anjouan le plus grand cimetière marin du monde. Cette politique n'est pas conduite au nom du peuple français. Elle est menée sans lui, ou plutôt contre lui. En réalité, tout cela pose la question du domaine préservé du président de la République, qui fait reposer la politique étrangère et militaire de la France uniquement sur ses volontés et qui ne rencontre que trop peu de contre-pouvoirs ou d'objections. C'est dire l'urgence de changer de politique dans l'intérêt de nos peuples, en France et en Afrique. Ces changements ne peuvent pas être cosmétiques comme c'est le cas avec le projet DECO qui prolonge le franc CFA en Afrique de l'Ouest et qui de toute façon ne concerne pas le franc comorien. Le franc CFA n'est pas mort contrairement à ce qu'ont déclaré Macron ou l'autocrate ivoirien Ouattara. Le franc CFA a changé de nom. On a enlevé quelques irritants politiques. Tout cela dans le but de renforcer la domination monétaire. Face au chaos du libéralisme qui gangrène nos sociétés, en Europe comme en Afrique, nous avons besoin de construire des alternatives, de mener des luttes communes. Nous sommes favorables à mettre les peuples en sécurité. Mettre en sécurité les peuples, c'est changer de politique en Afrique. C'est permettre aux Comoriennes et Comoriens de choisir leurs dirigeants. Et vous avez raison de demander le respect de la Constitution et du principe des élections tournantes aux Comores. Mettre les peuples en sécurité, c'est favoriser un développement endogène, c'est permettre de mobiliser les ressources internes, de lutter contre l'évasion fiscale qui asphyxie les pays africains. Mettre en sécurité les peuples, j'arrive à la fin, bientôt. Mettre en sécurité les peuples, c'est développer des systèmes de sécurité sociale solidaires. C'est créer des emplois, des services publics pour répondre aux besoins immenses. C'est favoriser une agriculture vivrière. Toute chose que visiblement, monsieur Azali Assoumani ne fait pas. Il préfère emprisonner et pousser à l'exil tous ses opposants. Tout cela explique pourquoi il est rejeté par son peuple. Raison de plus pour que le maintien au pouvoir par la force et la violence ne bénéficie pas de la complicité et du soutien intolérable et dangereux de Paris. Je dis juste une dernière phrase qui est que la France aurait tout à gagner à changer de politique et à soutenir l'indépendance et l'unité des Comores pour construire une relation durable. Le Parti communiste français se tient, malgré la pluie, aux côtés des démocrates et progressistes comoriens dans la justice pour la liberté, pour la démocratie et pour ouvrir des perspectives d'espoir pour le pays. Marhaba. 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 Le peuple comorien sait très bien que le peuple français sont des peuples amis et nous dénonçons la duplicité, la culpabilité du président Macron à soutenir une dictature et à soutenir Azali. Kwezi watu kufu dardo paremanya si Farahan akana message important kanza yarambia banu après les messages yinu ngarjo kaza kifu ya manifestation hatu ngarjo mnikadaki kanzima yafanyie message hiyo
rijwa ukatakifu ya marshi hatu ya mwezi 22 itakao azalia lawe raha mwezi mengo mi na rajaru yatawaswit Farhan Amrongo quelques secondes pour ton message merci Assalamu alaikum. Tout d'abord, mes félicitations. Pourquoi mes félicitations? Parce que à Paris, nous sommes nombreux aujourd'hui, grâce à Dieu. Malgré le mauvais temps, malgré la pluie, mais nous sommes là, alhamdoulilah. Et la grande surprise, c'est également Marseille. Nous sommes autant plus nombreux à Marseille aujourd'hui. C'est dire que Azali, à l'instant où je vous parle, s'il nous suit, il doit avoir la trouille, il doit paniquer. Parce que le boulot, on l'a fait. Donc on peut déjà s'applaudir. Je ne veux pas être long parce que j'ai promis à mon grand frère Barouane de ne pas être très long. Mais le message que j'ai à vous dire, mes très chers amis. Mes très chers amis, le message que j'ai à vous faire passer, c'est que on a très bien travaillé ici en Europe et en Afrique. Je crois que notre combat, tout le monde le connaît. Mais les personnes qui sont au pouvoir veulent et restent entêtées, d'accord, à leur position. Macron, il sait exactement ce qui se passe au Comores. Il nous voit, Macron. Il y a ce gars ici qui regarde, qui remonte les informations. D'accord? Donc, il ne faut pas être dupe, les amis. Mais, là, il va falloir aussi qu'on se dise la vérité. C'est qu'on aura beau se rassembler, on aura beau être 1 million dans les rues. Mais dès lors que de l'intérieur, ça ne bouge pas, dès lors que les Comores, ça reste muet, rien, ni personne, malheureusement, si ce n'est Dieu qui fera partir Azali. Donc, le groupe que nous sommes aujourd'hui, nous la vérité, le groupe que nous sommes aujourd'hui, le groupe de jeunes Mabedja, mais pas que, mais aussi les appels, parce que nous sommes aussi en partenariat avec tous les appels. Paris, Lyon, Marseille, Nice, La Réunion, Mayotte et partout où il y a des Comoriens qui se battent, d'accord. On a fait le choix, peut-être un choix fou, risqué, mais en tout cas on a fait un choix de se rendre cet été aux Comores. Non pas pour aller, comment dire, je ne trouve pas le mot parce que j'ai failli mentir, je crois. En tout cas, mais non pas pour aller déloger un dictateur, n'est-ce pas, mais au moins pour aller soutenir nos frères et sœurs qui sont à l'intérieur, qui chaque jour nous appellent, ils disent, diaspora, s'il vous plaît, venez nous aider, car vous êtes les seuls aujourd'hui qui êtes à même à pouvoir nous sauver. Il faut le savoir ça. Les Comoriens de l'extérieur, la diaspora que nous sommes. Mohamed Baron, je suis désolé, mais j'ai la langue pendue aujourd'hui, j'ai envie de parler. Désolé. Mais la diaspora que nous sommes aujourd'hui, on représente entre 20 et 25% du PIB de l'intérieur. Nous construisons les écoles, nous construisons les hôpitaux, les routes, toutes les infrastructures que l'État en réalité doit faire aujourd'hui. Ne le fait pas. Ne le fait pas. Donc c'est nous qui le faisons. Donc en réalité, on se substitue à l'État. Donc je vais être court, je vais m'arrêter là. Ma soeur qui est juste à côté, je veux juste lancer une petite phrase rapidement. Merci. Très rapidement, je vous remercie d'être là et de rester même sous la pluie, parce que la pluie n'arrêtera pas les Comoriens, hein, ça c'est sûr. Qu'ils soient ici ou ailleurs, on n'arrêtera pas. Si ma bejani kaujani rongoze wa Komori, walona ligori, umatoni, ruwalo Komori, ruwalo amwa dunia kamili, rameza Colonel Azali, mtoa roho, mloa he mihono mili. Hali he mihono mili hata, abahangu lo he milu mili. Hali hafanya ukana ima ore, harambia ka ila ya Komori. Haja kau hatena, hama ila tia Komori shaya Faransa. Abahangu wendo, hali he milu mili. Omdumziba, omdume, hende haudi karusi. Omdumshe, hende haunika Arabie Saoudite. Isheitwa shahe hende hashiriha Maroc. Na tena hasalama. Bu hashiriha Maroc hiho ya soma anjalia. Utsahabaha ya jado toaze minister zahe harirumu belu. Belu yetide tarumu efunguni hau tarumu ebadini. Attention. Belu olati ministre wa la défense. Haja kau hawa ge ministre de Maït. Ngeabo pour mon ministre de Maït, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، جابوا قطوروه
mfanyo viol pédophile na tiji nrogo hi haini nrogo uje adora mbio kana sisi diaspora kujukorizia ebanu boas manazali manu waturuma kiki hau gouverneur resa Mfaransa ya jiarizia otera raona sikago kujoka uchilarizie wo ya mutona ka Macron hunu kasumra fetuze be kujoka ulifanya ndogo hili abonge na dojo hili ya rogo wao ba emergency yo kena kwa andisa 2030 changa andisa wabaha et ma jeune et diaspora kwa tivue hautufanya divertissement hau sport chama jeune diaspora hunu wojo ufanya ndogo za ekonomi ndogo za juridique ndogo za loisir haini ndogo itoka yonsi na hizo waziso na hunu kwa jozi balia Comores inshallah. La conclusion, c'est que j'ai un message déjà pour Emmanuel Macron, mon président, qui est aussi mon président ici. Donc si tu me laisses 2 minutes, je vais donner un message à Emmanuel Macron. Non, tu ne me les as pas donné. Non, tu ne me les as pas donné. Le message que j'ai à adresser à Emmanuel Macron, qui est aussi mon président, c'est un message qui est simple et qui est clair. C'est qu'aujourd'hui, le Comorien ne laissera pas la France faire ce qu'elle a fait au Mali, ce qu'elle a fait au Niger, ce qu'elle a fait à l'Irak, ce qu'elle a fait partout. Ici, la France, elle a le droit de s'enrichir, mais elle n'a pas le droit de voler le Comorien. Le Comorien a le pétrole, a le gaz, a toutes les richesses naturelles, quelles qu'elles soient, mais elle doit pouvoir gérer son administration et son économie comme il se doit. Donc à partir de ce moment-là, M. Macron, vous qui êtes le représentant de notre pays en France, vous qui êtes le représentant de notre pays en France, et on a coupé le micro. Non, le temps il n'est pas fini. Vous êtes le représentant de notre pays en France. Vous validez Bon, lera rakaziziwa waangalizi watukufu hisa abongoe makatianu maandamano yende na ukazakifu ngashukuria wanywarikao mwende na udunga ya maandamano ya jana na 10 mwende na yadunga harma yesheni mnyanzao yesheni mujibaonio nande opinion libre Comores abongoe ndugu azedi letengwe kao likavanu watukufu ikao wajushilia ya maandamano ya hatuyanu ngamonao zema vuli hizo waruko waja ezite ujabanu malgré mvua ili wandu waje waonese ukaya kwa tsujibi wanezijiri homasi wani yamongwe yemekro endena ukupeha makati yanu ngamana mshwatu yauni ho tribune wa ima kartushidara tengelea hula ngariba kisha uvanu rimonese ni ukaya wanasho hatu wateja hatu wajushilia zanogozinu ramvua rajua rabaridi chatujuru ngwa uvanu ndaonasi amongwe iyo ndi maana ikao ngajuhinda na mwanisa ukaya letengo la kabanu lihisali roha masibabu ndemvua wa ima likaya tengo jiji kabisa ikao mlidungu harima ze live mbali nambari kao zikabanu mangoni wizo ndeze live za he opinion libre Comores abongwe rishukuria owandu kao mdungu ya directeur ya hatu inu mwende na huitangaza mwende na huipartage et surtout ngashukuria wenye wandu kao ngamwenda una abone harima yesheni ya hatu opinion libre Comores ya rekano harima page Facebook rekano yesheni YouTube ngashukuria wenye wandu kao nganywenji ngamwenda una abone ngamwenda una na komati ngamwenda una partage mipango mbali na mbali hatu habanu ndora henda na kaza kifu ya maandamano ya hatu ya banu ya kaya banu place voban unu Paris 7e rihisari timiz rihisa garindao na uramase ze materiali mbali na mbali rakarumi ya banu abongwe ngarihezao lejimo la taifa baishwa emikro ikupeha aula imanuha mama Zibabu edini voya tangaya unu Komoria narikeni ya mahaba ya ubenza ya masiwa yatu wasiwa Komoro na munzima wasiwa Komoro dini nzima Yamasiwa nazaliwa, Yamasiwa yarilela, Molane arisaidia.
Narikani azima Ribanze watonia Mahaba ya dina dunia Beramu isipepeza Rangu mwezi sita wajie Eda ulaimanuha Zisi waza tuzikatuha Maore na nzuwani Mwali na ngazi ja Narikeni ya mahaba Mahaba Rahuvenza ya masiwa Macron nawe Macron dégage Macron dégage Voilà Macron dégage Macron dégage Voilà Rende na utimizi Nena utimizi Salut Koulou, comment tu vas? Je suis en direct, Ah, je suis en direct. Merci. On y va. Oui, on y va. Non, quitte pas. Non. C'est un peu libre, tu demandes ce que tu veux quand tu veux. Les ballons, quand je leur fais avec la personne oui, à Mohamed direct kan gaman zo ngi interview ya hawad mwanam shatu Kulu riono baka tango jijibanu kabisa malgré kama kamvua zabari ndini ufanyo kaya wandu kwa jara mvua wandu baka sharme mandamano zabari naam Madame déterminante Azali Alawe. Naam. Il faut Azali Alawe. Naam. Wasi wana wa Congo, wala ka Syria. Azali Lawa il faut. Naam. Vous votez, wami tu voter. Naam. Jusqu'à 2021, non 26. Naam. Strasbourg, Lawe. Naam. Maintenant qu'à toi au Congo, ok. Il n'y a rien à dire. C'est bon. Azali dégage. Azali Sanaï. Il y a qui a besoin. Léo, Oufou Antunga Sijawa Nawasiwita. Léo, il est sécurité. On a su Trawa. La faute de sécurité, il a mis un Congo. On y les mémoires. Comme sécurité. Comme si Razi. Comme si rien. Azali. Et la Zaro Evo. Il est Fatima. Fatima. Ngami en direct ban. Tsengeleban. Kapsahay perso ya horiono bakavua sha malgré tout wan roba kisha. Go kai fasiba ban tsengeleban. Non. Zabari watu revu wan roba kisha fasiba. Wa alaikum salam. Mashallah. Mashallah. Nous sommes dit Mayabo Vici Fatima Barak. Naam. Ouais. Wakati ngo jinji kabisa malgré vous ngono hama wa komoringwa janvu à l'approche ya homiso wazali. Naam. Ezembungo nizo. Naam. Na si kazina porenda tazibunguze. Naam. Chabanu manara ko chabanu leo kusontifia. Naam. Jerilahi mwazashonga. Naam. Jerilahi mwazashonga. Naam. Mbekaya. Jerilahi mwazashonga mbekaya ndia mwiso naye. Abo nafikira makarna hunda. Nafikira makarna hunda. Okay. Karna hunda wakati wasaya ya Jerilahi kati ya. Wala mvoyo roni seka mvoyo yinyi. Abaza nongo kaujari hose no. Marhaba. Bitowe yeshonga sha mwanza shonga tukona turundisa mbio hata Bujoro hati hali yabo inshallah. Bujoro hati hali yabo nango jona usiku jo Parisa. Marhaba menji. Ojo libaze zimbuzaha tuze kujo ziliba. Gariona karshukuri angano kangona mavulisha kutuvishia hakawanzo nesoka kuture mvua. Marhaba menji. Voilà, registre timizi et mandamano. Et sécurité warambi ari évacuer place. Abungo ngarjona hum la hanibanu. Hata pakala abo ribiti mandamano mema ngarjo wasili o mahalarala insha Allah. Marhaba menji on comme kadunga et opinion libu komor rangu da mandoni atajar honri abaha. Marhaba menji.